खाई तुम पकोनी से पकईक आज से असुविधा माने कहलानी से दौड़ दिन से कहलानी से बालेश्वर कौन जीवा बालेश्वर जी हमर चांदी मेड़ देखि कुटी कहलो जो ये काहे काचिनी तू तो डेली खाली काचिनी खाली घांटिलो हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू माय चैनल के मानस एक्सप्रेस। हेलो फ्रेंड्स आज ब्लॉग स्टार्ट करिया हमर आस देखिए सुरेश बाबू आछन भुवनेश्वर रु ये भुवनेश्वर लोक आम गाँ मुंडिया लोक को भुवनेश्वर लोक भुवनेश्वर काल केतला आइलो काली न आसलेनी 5-6 दिन 6 दिन 6 दिन आसिक खाली चलছে युद्ध चलছে। अच्छा अच्छा खंडा युद्ध चलছে कोठी धनु युद्ध चलছে कोठी बात भी युद्ध चलছে सब युद्ध चलছে लास्ट को ना आसिक पड़ी अखरुआ ग्राम रे फेणी जाऊ पड़े शालापड़ा ग्राम हाई कर दे तो हाय लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दबो कर दे तो गोटे गोटे लाइक दियंतु सब्सक्राइब कर दियंतु सब्सक्राइब कर दो शेयर कर दो और शेयर भी गोटे कर देबे आ से काचिनटा दे दो खाई दे से भाबु जेरा कोन जान एटा कोन बे कोन करछु हैं काचिनटा कोन करलु एई एरा हाथ नाउजी जाओ एरे धो हाथ हाथ नाउजी ए नालिया काचिनरा टगल थरा को करछि मेरे हाथ मार दो ए डे जबरा ठेटा द फ्रेंड्स मानस काचिनी पूरा धरि पूरा पाठर पुर देछि काचिनी ओटा प्रबल हो गई हां हे रानी गोटा ना जा हाथ धोई जा चल जाइतला बिलु को प्रथम करते जा हाथ धोई जा चल चल गंदिया एरा गुसु तू ये जबरा ठे गंदिया ए गंदिया जा हाथ धोई जा चल छाड़ दे से जा चल जा आ बाल्टी धोया आम भुवनेश्वर जो तमर केते पैसा खाइ जंदी तुम एटा पकोनी से पकईक आज से असुविधा माने कहलानी से दौड़ दिन से कहलानी से इला कोउ तो भाई दौड़ देबे कोउ ये पैसा खाई दी ओजना को कहला को स्टेटमेंट दियो हमको दौड़ दिन लोक एमती कोउ जंदी हाँ होता टका 5,000 2,000 4,000 होता 18,000 जन का पकड़ ग्रुप पैसा लोक मैंने खाई दी 18,000 खाई देगी ना कुछ ना विश्व सेटा ग्रुप रे पकोनी लास्ट फेणिके मरियो माने मना ठिया किछि किछि असुविधा नहीं 5 दिन ला झगड़ा चलजे कोन आइटम हो जाई माछो हैं चेंगो ओडिस हां ए देसी माछ दे दो से जारो देसी माछ तेरा खाइले से जाओ ए नई रे चेंगो ओडिस पड़े तांकर माछ सुविधा हदुआ माछ ना तांका आडे माछ सुविधा माने चिंगुडी माछ तांकर 200 टका किलो पूरा टटका चिंगुडी हम तो बरफ दिया तांकर टटका माने 10 नगद चाष हो जवा पड़े ताठ बेसी सुविधा भीतर बनिका पड़े सेठी बेसी चाष हो दुर्गा पूजा आसीबो ना दुर्गा पूजा को आओ दुर्गा पूजा तुमे जीव यस मोर जाय टाइम नै दुर्गा पूजा जीव सेठी तो ब्लॉग करके माने देखे वीडियो करके आनियो देखियो की मेड दुर्गा पूजा बस घांटीबा ए बस भलो हो दुर्गा पूजा वर्षा वर्षा होबनी दुर्गा पूजा भलो हो जीव भुवनेश्वर जीव देखिया गोटे दिन जीवा रसलगड़ बरगड़ कटक कटक तो जे कटक रे ना ए बस बालेश्वर कोन जीवा बालेश्वर कोन जीवा बालेश्वर भुवनेश्वर जीवा हमर चांदी मेड़ देखि कुटी कहलो जो ये छकरे रुपेल छकरे चांदी मेड़ हेटी होची सेठी होची रसलगड़ मेड़का भलो करती रसलगड़ सब वर्ष रसलगड़ बेटा
ପୁରା ଟପ୍ ମାନେ ମାରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କଲିକତା କାରିଗର ଆସୁଛନ୍ତି ନା ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବନା ହେଉଛି ଦେଖିବେ ମଙ୍ଗା ହେଉଛି ସେଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟା କରିକି ଆସିବ ଭଲ ହେବ କାହିଁ କାଚିଣ୍ଡି କାହିଁ କାଚିଣ୍ଡି ତୁ ତ ଡେଲି ଖାଲି କାଚିଣ୍ଡି ଖାଲି ଘାଣ୍ଟିଲୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥାନ୍ତା କୋଉଠି କହିଲ ଆମ ବରଗଡ଼ରେ ହେଇଛନ୍ତି 63 ଫୁଟ କନ୍ତି ଗଣେଶ 63 ଫୁଟ ଗଣେଶ କୋଉଠି ଲଡୁଟା ସାଇଡ୍ ଦେଇ ବସ ଦେଖୁଥିଲା କେତେ କେଜି ରହିଥିଲା 63 ଫୁଟ ମାନେ ଗଣେଶଟା 63 ଫୁଟ କରାଏ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲ ଯାଇଥିଲ କି ହଁ 63 ଫୁଟ ତମେ ଯାଇଥିଲ ଯାଇଥିଲି ବେଳେ କ'ଣ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ବୁଲି ସେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଦେଇ ଯାଇଛି ରୂପାରେ ଗୋଡ଼ ତାଙ୍କର ହେଇଛି ଗୋଡ଼ଟା ରୂପାରେ ତା ଆଉ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ମାଟି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବଢ଼େଇବାକୁ ଆମର 3 ମୁଣ୍ଡିଆରେ ହେଇଛି 43 ଫୁଟ ଏ ବର୍ଷ ପୁରା ଟକ୍କର ଦେଇ ଚାଲିଛି 2 ଜଣ ଆର ବର୍ଷ କେତେ ଫୁଟ ହେଇଛି ଖାଲି 6 ମାସ ଆଗରୁ ଟେଣ୍ଟ ମରା ହେଇକି କାଦୁନି କାହିଁ ବେ କାଚିଣ୍ଡି ଏଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଗଣେଶ ସେଇଠି ବିସର୍ଜନ ହେବେ ନା ସେଇଠି ଇଏ ହେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା ତମେ ଏଇନା କୁଆଡ଼େ ଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ଯିବା ଶାଳପଡ଼ା ଶାଳପଡ଼ା ଯାଇ କ'ଣ କରିବ ଆରେ ପଇସା ତ ଖାଇଦେଲେ ଆଉ ତମେ ଏଠି ଭୁକି ଏନେ କ'ଣ ହବ ସେ ତ ଗଲା ତମେ ସୁଝିବ ଆଉ ଆମେ ପଇସା ସିଝିବୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ନାଁଟା କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କାଇ ତମେ ତ ସବୁ ଖାଇଲ ଆମ ନାଁଟା ଆମକୁ ଚୋରର କାହିଁ ଧରା ପକେଇଛ ଏଁ ପଇସା ତୁମେ ଖାଇକି ଆମ ନାଁଟା କାହିଁ ଦେଇଛ ତମ ନାଁ ଦେଇଛ ତମେ ଖାଇଯିବ ତମେ ଦେଇନ ବୋଲି ଆମର ଫାଇନ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଡିଛି ଓହୋ ଖାଇବ ପଇସା ତୁମେ ନାଁଟା ଦେବ ଆମ ସେଇ ନାଁଟା ଆମ ରେଗୁଲେସନରେ କାଟି ଦିଅ ଆମେ ପଇସା ସୁଝିମୁ ରେଗୁଲେସନ ଗୋଟା ଆମେ ମୋର ସୁଝିମୁ କିନ୍ତୁ ତମେ କାଟ ଆମ ନାଁଟା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କାଇଁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ହଉ ଟିକେ କହିଦିଅ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ କେତେ ପାରୁଛ କହୁନ ଟିପି ଚାଲ ବଟମ ଇୟାର ଅନେକ କୁହ ହଁ କୁହ ଯେତେ ପାରୁଛ ବଟମ ଟିପି ଚାଲ ଆମ ମାଇ ଦେବେ ତମକୁ ମଟନ ଖାଇବ ପଇସା ଆସିଲେ ଯେତେ ଟିପିବ ସେତେ ମଟନ ପିସ୍ ଖାଇବ ମଟନ ଭୋଜି ଦବ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଜଣାନ୍ତୁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି କ'ଣ ରହିଲୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।